سلام تنا ببزلخ ما يصحون كورا تخاتلتنا موت فردي اب تግራይ تفريدو كل سب دما تجرمو اتي قدمي شمن تورحي مالتون ورحي حمله 2017 بواكو ويدما نديو حوا استقتله حصان نعود قدمي كلته معلتي اب محوراو ميديا وصيا اتا نباري تاب سدت زخونت ولاديتي يوردانس فتحي سينا قتال ودي امينو انحليه فردي سينا انابلت بزح ملاقتي زم حلالفت انتخون نجر جن لومي استسمع حبريتا دما بزعبا اتي قتالي ود حفتو نومي علت فردي تواهو ان تبهليوم زي فردي زي دما موت فردي زبل حبريتاون ان وصيركو كمون مسو زنورو مالتون افتي مقتال زي تحاور وزنورن قرشي ان تقبلوا خالي ملاقتون زم حلالفو زنورو ناستا سلست معلت دما بزي ماين مغبن نتي قلعه زسقي وزنورو بتئزاز اتي حوا ويدما نيردانس حوا نسلست معلتي زاكل بزي ماين مغبن زسقي وزنورون حاويروم فرد تواهيوم زبل حبريتالو مالتيو مباركس ازي كخون زخاله قدمي كلته معلتي يوردانس اب محوراو ميديا وصيا ولاديتنا اد حصان زخونت فتحي سينا فردي سينا قتالي امينو انحليه لسكاب زعلت زيا فردي ايتوهاون انابلت دمنا نبعت ملختا زم حلالفت انتخون نزي سمعوا اكلات دما داغمنا حقي امرهم كم زنبره زفلطيو باركس كابزي سبغسيو لومي اتي قتالي فردي توهيو اتو مسو زنورون زتحاور وزنور سلستون فردي توهيوم زبل حبريتا محوراو ميديا ان تزرغح زركب مالتيو ازي انتاي مسن زبل زرزر حبريتو نباخاتم كنبل نخون بزعباتي فردي تفريدو وزلون كوم دما بزعباتهم سلسته زتحاور وزنورو اكلات توم نحقي اكلات حفشاو زخونه ملختي انتاي محلاليفوم انتاي فريدوم نزبل نباخم كنبل نخون بتوساخ دما بزعبا مرحاويتون حدش حبريتا ان تسمعيو مالتون قدمي حد معالتي اتجازات شيطو قرشانك توسد ان تبهال نيرو نجر جن دما نزي زي دغفو سباتن كوم دما بعلا مرحاويتون حتو ان النيرو بزعباتي بولاديتا استطلمه غزان العلي 15 عامات او 6 سعودي عرو خوينا زسرحتو غزا بتي سباي ادي ادما لومي حدش مشتر وصيو ان تبهال ايو ازي مشتر زي انتي يمسل نزبل زرزر حبريتو ونا واخاتم كنبن نخون نيشانل نازي حدش زخونكم سبسكرايب نولكم ابالاتنا دما لايك شير نولكم مدباتنا سكاب موداتا حبيركم نصنحو فلما نابتي ابز حزوان كل سب ان غرما زركب متفردي اب تግራይ ان تبهال اب محوراو ميديا ان تزرغح زركو غداينا كنبلكم مالتون ب 2017 ورحي حمله زاغي لعلي شمنت ورحي زقوصره قتلت صناود سكاب زعالت زيا نكل سب ازرارا زعابا غداي خوين زنبره حتى ايو مالتون افتي زنسو ورحي حمله بزحات مقتال حصاونتن مچواين زبزح انتخون ነገር ግን ህፃናኦድ ግን ፍሊ ዘብሎ በሓው ወይ ድማን ወዱ ሓፍቲዩ ናምጭዋይ በጽሑ ጽንሕ ኢሉ ድማ ናብ መቅታል ዝበጽሐ ማለት እዩ እዚ ሰብዚ ማለቱን አፍቲ ፈለማ ግዜ ዮርዳኖስ ማለቱን ናይቲ ሞዋቲ ወላዲቱ ኣብ ስደት እጥቅመጥ እንትኸውን ኣብ ስደት ኮይና ድማ ህፃናኦድ ኢላን ከም ድማ ነቲ ገዛን ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ኣብ ጽሓትሉን እዚ ቀታሊ ተዋሂሉ ዘሎ ድማ ብናይ ዮርዳኖስ ቅርሺ እዩ استفላለየ መናውሩ ዝመርሕ ዝነበረን ካሊ ነገራት ዝሰርሕ ዝነበረን ማለት ብዝሕዝን መልክዑ ማለቱን ህፃናኦድ ተማሃራይ ከች ስሪ ዝነበረ እንትኸውን እዚ ሰብዚ ድማ ንቁሕን ፈጣንን ዝነበረ እንትኸውን እታ ወላዲቱ ኣብ ስደት ኮይና استفላለየ ቅርሽን استفላለየ ማተሪያል እናላኣኸት እዚ ወዳዚ ማለቱን ንኸይጽጉሞ ከም ድማ ነቶም ንዑ ዝንካኮ ወላዲታን እቲ ሓዋ ኣብ ዝሕዝ እዋን ቀታሊ ወዳ ኮይኑ ዘሎ ብልዕል ዝኾነ ምንክብካብ ዝንካኮ ዝነበረ እንትኸውን ንሳ ድማ ልዕል ዝኾነ ፈሰስ ገብረሎም ዝነበረት እንትኸውን ነገር ግን ካብ ዕለታት እዚ ሓዋ ዝተባሃለ ናይ ሰይጣን ኣተሓሳስባ እዩ ክሓስብ ክኢሉ ማለቱን ኣብ ልደቱ ምስኡ እናሳዕስዕ ዝወዓለን استفላለየ ሓጎስን ደስታን እናሐለፈ ድሕሪ ምጽናሕ እምበኣርከስ እዚ ሰብዚ ብዘይ ጥርጥርን ብዘይ ሕሰብን ተግባራት ንህፃናኦድ ክጨውዮ ሓሲዩ እምበኣርከስ ህፃናኦድ ኣፍቲ ግዜ ንሱ ብሓው ተጨውዩ ወይ ድማ ብሓው እዚ ነገር ዚ ክወጽሕ እዩ ተባሂሉ ኣይተሓሰበን ናብ ካሊ ኣለሻ እዩ እናተኣለሸ ነይሩ ህዝቢ ከተማ እንዳባጉናውን ነዚ ህፃናኦድ ዚ ይፈትወን የኹረን ካብ ዝነበረ ካብዚ ብስተበገሰ ድማ ኩሉ ህዝቢ ኣብ ድልያ ወፊሩ እቲ ቀታሊ ኮይኑ ዘለውን ከም ሃገሩ እናደለየ ይውዕሉ ነገር ግን ህፃናኦድ ብስተፈላለየ ቪድዮ እናተዘርግሐ ቅርሺ ለኣኺ 400 300 ሺህ እናወሉ እናፈራርሑ እናሳቀዩዋ ድሕሪ ምቅናይ ኣብ ሳልሳይ መዓልቲ ግን እዚ ህፃናኦድ ዚ ተቐቲሉ ኣብ ቢንተ እዩ ተደውሩ ተረኺቡ ማለት እዩ ብዝሕዝን መልክዑ ነታ ወላዲታ ነዚ ፍጻ
ፍጻመዚ ዝሰምዐት መቕባሊ ኣይዋ ኣብቲ ግዜ ንስ ድማ ሓሚማ ወዲቓ ሆስፒታል ዝኣተወትሉ ኩነታት እውን ነይሩ። ነገር ግን ህፃን ናኦድ ተቐቲሉ ኣብ ቢንቶ ተደውርዩ ኣብ ከተማ እንዳባጉና ድሕሪ ምርካብ እቲ ኣስከሬን እውን ናብ ምርመራ ኣምሪሑ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። እታ ወላዲቱ ኣብ ስደት እያ ትነብር። እቲ ወላዲ እውን ኣብ ስደት እዩ ዝነብሩ። ቅድሚኡ እታ ወላዲትን እቲ ኣቦን እናተደዋወሉ ወድና ተጨውዩ ቅርሺ ለኣኽ እናተባሃሉ ኣብ ርድድእ እናሃለዉ ልዕሊ 1.2 ሚልዮን ድሕሪ መሃቦም ድማ ጽንሕ ኢሎም ድማ ዳሃዮም ከም ዘጥፍኡ ማለት እውን ዳሃይ እቲ ህፃን ናኦድ ቅርሺ ስደዲ እናበለ ዝነበረ ጠፊኡ ድሕሪኡ ድማ እቲ ሬሳ እዩ ተደውርዩ ዝተረኸበ ማለት እዩ። ብዝሕዝን መልክዑ ድሕሪ ብዙሕ ምፅራይ ድማ ናይዚ ቀታሊኡ ሓው ኮይኑ ተረኺቡ ማለት እውን ነዲኡ ሓዋ ኮይኑ ተረኺቡ። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እንታይ መቕተሊኻ ኣብ ዝተባሃለሉ እዋን ማለት እውን ካብቲ ፈለማ እዋን ምጭዋዩ ተሰሓይቱ ዝነበረ እኳ እንትኾነ ጽንሕ ኢሉ ድማ መቕታሉ ዝገደደ ኮይኑ ተረኺቡ ማለት እዩ። እዚ መቕተሊኡ ምኽንያት ድማ እቲ ህፃን ቆልዓ ኣይኮነን ማለት እዩ ክነግር እዩ። ሚስጥር ከውፅእ ብዝብል እቲ 1.2 ሚልዮን ቅርሺ ብምቕባል ድሕሪኡ ድማ ንኸይናገር እዮም ቀቲሎሞ ናብ ቢንቶ ደውርዮም ዝተረኸቡ ማለት እዩ። ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር እዩ። ከተማ እንዳባጉና ድማ ነዚ ነገር እዚ ሰምዐ ድማ እቲ ቀታሊ ሕሊፍኩም ሃውና በዓልና ክንቃትሎ እናበሉ ድሕሪ ምጽናሕ ነገር ግን እቶም ምስኡ ዝነበሩ እስካብ ዝርከቡ ተባሂሉ እቲ ሰብ እዚ እስካብ ዝዓለት እዚኣ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ እዩ። ባርከስ ቅድሚ ክልተ መዓልቲ እታ ወላዲቱ ማለት እውን ወላዲት ህፃን ናኦድ ዝኾነት ዮርዳኖስ ፍትሒ ስኢነ ፍርዲ እውን ስኢነ ምክንያቱ ቀታሊ ኣሚኑ እናሃለወስ ካብ ዝዓለት እዚኣ ፍርዲ ኣይተዋሃውን እናበለት ድሕሪ ምጽናሕ ባርከስ ካብዚ ዝተበገሰ እዩ። ሎሚ ዕለቶም ናይ ሕጊ ኣካላት እቲ ተኣሲሩ ዝጸንሐ ቀታሊ ህፃን ናኦድ ዝኾነ መት ፍርዲ ተፈሪድዎ እናተባሃለ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ እናተዘርግሐ ዝርከብ ማለት እዩ። እስካብ ዝዓለት ዘጽንሕዎ ምክንያቱ እውን እቶም ምስኡ ዝነበሩ ናብ ሕጊ እስካብ ዝቐርቡ እዩ። ሰለስተ ሰባት ድማ ናብ ሕጊ ቀሪቦም ኣለዉ። እቶም ሰለስተ ድማ ንቅትለት ህፃን ናኦድ ዝተሓወሩ እንትኾኑ ነዚኦም እውን ዕድመ ልክዕ እስራት ተፈሪድዎም ዝብል ሓበሬታ እናተሰምዐ ይርከብ ማለት እዩ። ክቡራት ሰማዕትና ካብዚ ብዝተበገሰ ብዛዕባ መርሃዊ ተስፋይ ድማ ሓድሽ ሓበሬታ እናወፀ እዩ። ብዛዕባ መርሃዊ ተስፋይ ዘይፈልጥ ሰብ የለይ ማለት እውን እስካብ ዝዓለት እዚኣ ብዙሕ ሓበሬታታት እናወፀ ድሕሪ ምጽናሕ እቲ ንልዕሊ 15 ዓመት ኣብ ስደት ስዑዲ ዓረብ ሰሪሓ ዝጥርየቶ ገዛ ብወላዲታ ተጠሊማ ወላዲታ ድማ ኣይበክን ድሕሪ ምባል ናብ ሕጊ ኣምሪሓ ኣብቲ ናይ ሕጊ ኣካላት እውን ተኣሲራ ናይ ገዛ ናይ መርሃዊ ተስፋይ ምዃኑ ኣሚና ነይራ። ነገር ግን እቲ ሱም ከም ዘይተዘረላ እያ ኣብቲ ግዜ ንሱ እውን መልእኽቲ ኣመሓላሊፋ ዝነበረት ማለት እዩ። እምበኣርከስ ቅድሚ ዝተወሰነ መዓልቲ ብዝተረኸበ ሓበሬታ እቲ ገዛ ተሸይጡ መርሃዊት ዝሕለፈቶ ቅርሺ ንክትወሃብ እዩ እናተወሰነ ነይሩ። ነገር ግን ነዚ ቅቡል ዘይገበሩ ሓደ ወሃብቲ ርእቶን ከምኡ ድማ ባዕላ መርሃዊትን እዚ ዳግም ንኽርአየሎም ሓበሬታ እናተሰምዐ እዩ ነይሩ። ነገር ግን ሎሚ ብዝሕዝን መልክዑ እናተሰምዐ ዝርከብ ሓበሬታ እቲ ገዛ ልክዕ ከም ዝተባሃለ ናይ ወላዲታ ሽም ጥራሕ ከይኮነ ዘለዎ ናይቲ ሰብኣይ ኣዲኣ ሽም እውን ከም ዘለዎ እታ ወላዲታ ናይ መርሃዊት ገዛ ድሕሪ መሓዝ ድሕሪ ድማ ውዕሊ ሓዳር ምስቲ ዘላቶ በዓል ገዛ ውዕሊ ሓዳር ከም ዝመስረተት እናተሓበረ ነይሩ። እምበኣርከስ ኣብቲ ውዕሊ ሓዳር ድማ እቲ ሰብኣይ ኣዲኣ እውን ሽም ከም ዘለዎ እታወት ከም ዘለዎ እናተነገረ ነይሩ ማለት እዩ። ሎሚ ብዝሕዝን መልክዕን ኩሉ ሰብ ድማ ሓድሽ ሓበሬታ ኮይኑ ዝርከብ ግን እቲ ገዛዚ እቲ ሰብኣይ ኣዲኣ ብምስጢር ሸይጥዎ ዝብል ሓበሬታ እናተሰምዐ ይርከብ። እዚ ክኸውን ዝኽኣለ ድማ እቶም ናይ ሕጊ ኣካላትን ጠበቓ ናይ መርሃዊትን ከሸንፍሉ ኣብ ዝበፅሐ ደረጃ እዚ ሰብ እዚ ግን ብውሽጣውሽጢ እቲ ገዛዚ ተሸይጡ ከም ዝኾነ እዩ ሓበሬታታት እናወፀ ዝርከብ። ነገር ግን ድማ ዳግም ክሴታ ንኽምስረት ድማ ዝተፈላለዩ ወሃብቲ ርእቶ ሓሳቦም እናሃቡ እዮም ዝርከቡ። መርሃዊት ተስፋይ እውን ዳግም ናብ ሕጊ ኣምሪሓ ዝብል ሓበሬታ እናተሰምዐ ይርከብ ማለት እዩ። እምበኣርከስ ሎሚ ዝበልናዮም ዝርዝር ሓበሬታና እዚኦም ይመስሉ ነይሮም። እስካብ መወዳእታ ሓቢርኩምና ፀናሕኩም ካብ ልቢ እናመስገና ኣብ ዝቕፅል መደባትና እስካብ ንራኸብ ሰላም ሰናይ ፀንሕቲ ይጎረልኩም። ሰላምታ ይንዓኹም።